जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी का किस तरीके से दिफा किया जा रहा है। जो पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की ड्रोन हमले की सूरत में, उसकी तो धज्जियां हमें इस वक्त लग रहा है कि बिखेर दी गई हैं अमेरिका की जानिब से। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं सेनेटर आजम सवाती साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखते हैं नौशीन सईद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काज़िम से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल यासीन साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, आपसे सबसे पहले पार्लियामेंट जो करारदाद मंजूर की और आज एक फिर ड्रोन हमला होता है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई वक़्त इस वक्त नहीं है? पार्लियामेंट में जो करारदाद पास हुई वो एक मुतफ़िका करारदाद थी और सारी पार्लियामेंट में वो उसकी तईद की, उसको अप्रूव किया और इसका पाकिस्तान की सालमियत से तल्लुक़ है और हम सब पाकिस्तानी हैं और एक ही हमारे तमाम पार्लियामेंट में, चाहे वो किसी जमात से किसी का तल्लुक़ है, एक ही जज्बा है और वो हिब्बुल वतनी का है और पाकिस्तान के दफा का भी है। और आज का जो ड्रोन हमला हुआ, मैं समझता हूँ कि ये हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है और मैं ज़ाती तौर पर भी और एज पार्टी हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। और जो रेजोल्यूशन में चीज़ें हुई थी, जो इक़दामात का जिक्र था कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, आप एक्शन लेंगे, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था। हाँ, तो एक्शन कब लिया जाएगा? मैं यही बता रहा हूँ कि जो उस रेजोल्यूशन में था उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अगर कोई ऐसा हुआ तो हम एक्शन लेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नज़रसानी भी करेंगे। इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की ये फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने फॉरेन पॉलिसी पे अपने तमाम ऑप्शंस ओपन किए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले 6 माह में ये दूसरा उनका रशिया का दौरा है और इससे पहले कोई 5-6 उनके दौरे चाइना के हुए हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं और आपने देखा कि कैसे मुआहदे चाइना के साथ और एनर्जी के हवाले से सुन लेना है, एनर्जी के हवाले से रशिया में भी मुआहदे हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नई चेंज है कि हमने तमाम ड्रोन के हवाले से क्या होगा? ड्रोन के हवाले से मैंने बताया कि वो वायलेशन है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और जो रेजोल्यूशन में जो चीज़ें कहीं गई थी यकीनन उस पर अमल होगा। क्यों सेनेटर आजम सवाती साहब, पार्लियामेंट की करारदाद आपका इस वक्त मुंह तो नहीं चढ़ा रही? जो आप लोगों ने एक 22 घंटे का पूरा एक इजलास था, पूरा दिन आप लोग मेरे ख्याल से वहां पे बैठे रहे और रात 11 घंटे वहां पे आप लोग बैठे रहे और उसके बाद एक फिर ड्रोन हमला हो गया, आज फिर ड्रोन हमला हो गया, तो फिर पार्लियामेंट की करारदाद तो फिर ऐसे ही रही ना, उसकी कोई वक्त तो नहीं इस वक्त आपको नजर आ रही? क्या बीबी, मैं इंतहाई माफ़ी से ये गुजारिश करूँगा कि मैंने उसी वक्त ये कहा था कि जिस तरीके से इस पार्लियामेंट ने एक पहली करारदाद पास की थी और उसकी स्याही भी खुश नहीं हुई थी, तो जो उसका असर हुआ बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक कमज़ोर, दूसरों के इमदाद के ऊपर मांगने वाला मुल्क अपनी हैसियत जो है कभी एक आज़ाद दुनिया के अंदर नहीं रख सकता जब तक हम अपने घर के मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे और जब तक जिस मुल्क के साथ हमने YouTube मिशन से शुरू किया, सीटो सेटो से शुरू किया, मेरा ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात हर तरह से 2 मई को ख़त्म होने चाहिए थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया, आज़ाद दुनिया जो थी उसके सामने हमारी नाक कटी। और जब मुझे पहली मरतबा मुझे जो है खुशी हुई जब हमारी अस्करी क़यादत ने ये कहा, और मैं चूँकि वहाँ की बात डेवलप नहीं करा, मैं तो अखबारात में जो ऑलरेडी आ चुका है आवाम तक, उस अवामी इस्तिराब की तर्जुमानी करते हुए मैं ये कहूँगा कि अब हमें सारी सियासी क़यादत को, जब अस्करी क़यादत कह रही है कि हमारे सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर से जान छुड़ानी चाहिए, इसलिए कि मिल्लत और मुल्की तकाज़ों और अमल का इस वक्त जो है एक हम गर्दाब में फंसे हुए हैं और उससे वाहिद रास्ता ये है कि हम अमेरिका के साथ हमारे जितने भी ताल्लुकात हों उसके कौम के सामने नहीं, उसको कौम के सामने लेके आएं, उसको देखें, रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को। और जो अवाम कह रहे हैं, मैंने एक रीसेंट सर्वे जो है अभी उसकी मैं आपको, आपके नाज़रीन को आपके प्रोग्राम के जरिए से बता रहा हूँ, जिसमें ये पूछा गया कि आपका बदतरीन दुश्मन जो है कौन सा मुल्क है। पहला था अमेरिका, इसराइल,
या भारत, 70% आपके लोगों ने, मेरी कौम के लोगों ने यह कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन है, 20% ने कहा कि इसराइल, और सिर्फ 10% ने कहा कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। तो नौशीन सईद साहिबा, आपकी मरकजी क़यादत भी कुछ खामोश है और जो मुआहदे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मंजर आम पर लाने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है या इस वक्त अमेरिका के साथ जो मुआहदे हुए, अब आप लोग हुकूमत का हिस्सा, आपकी जमात इस वक्त हुकूमत का हिस्सा, क्या ये मुतालबा आप लोगों ने कभी किया या आप भी अवामी मफाद के तहत चुप हैं इस वक्त? नहीं, अवामी मफाद की वजह से बिल्कुल भी कोई चुप नहीं है। मेरी बात सुने, कमिंग बैक टू द रेजोल्यूशन, आसमा, उस दिन एक बहुत यूनिक दिन था जब अस्करी क़यादत भी थी और हमारे लोग बैठे, सारे पार्लियामेंटेरियंस 11 घंटे हम बैठे रहे और हमने हर किस्म का सवाल और हर किस्म की चीज़ पूछी और उसके बाद एक यूनानिमस ये रेजोल्यूशन पास की। अब ऑनर करना चाहिए था, जब दूसरे दिन केरी साहब आए थे तो ऑनर करना चाहिए था इस गवर्नमेंट को कि ये उनसे इस तरीके से बात करते कि अपने जो ये इस रेजोल्यूशन में हमने कहा था उन चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करते। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि ऐसे नहीं हुआ और इन्होंने जो भी उनके साथ बात की है वो उन्होंने कुछ सीरियसली नहीं ली अमेरिकन्स ने। और आप इससे देख लें कि ये तीसरा ड्रोन अटैक है, उनको कोई परवाह नहीं। देखें आसमा, मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, देखें दो चीज़ें हुई हैं, एक हुआ है फेलियर हमारी साइड से, ठीक, और दूसरा हुआ है बेट्रेयल उनकी साइड से, अमरीकनों की तरफ से। ये दो बड़ी स्ट्रांग चीजें हैं। हमने अपनी आंखें बंद करके और हमने ये नहीं कहना है एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, हमने इन दोनों चीजों को फेस करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे? मैं आपको इसी पे आ रही हूँ। देखिए हमने उस दिन ISI को कटहरे में खड़ा कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे एक KP की गवर्नमेंट भी है, ठीक है जी, एक वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहाँ पे पुलिस भी है, वहाँ पे IB भी थी। उससे किसी ने हुकूमतों को भी पूछना चाहिए था, उन पे भी क्वेश्चन होने चाहिए। मैं आप पे दोबारा आ रही हूँ, बिलाल यासीन साहब से बात कर लूँ। बिलाल यासीन साहब, आप सारी डिस्कशन सुन रहे हैं और जो ड्रोन हमले हुए जॉन कैरी जिस दिन पाकिस्तान आए उस दिन भी हमला हुआ, पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी भी की गई, आज एक फिर ड्रोन हमला हुआ जिसमें मुतअद्दिद लोग जो हैं इसमें मारे गए। तो फिर पार्लियामेंट हमारी कहाँ गई? फिर ये आप लोग 11 घंटे ना लगाते वहां बैठ के, इस तरह की रेजोल्यूशन ना बनाते कि रिजल्ट यही निकलना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, मैं आपको बताऊं कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुझे पार्लियामेंट का हिस्सा बने बैठे, और मैंने बहुत कम देखा है कि पार्लियामेंट की इतनी सीरियसनेस कि आपको रात को 2 बजे तक पार्लियामेंट में बैठना पड़े। और वो किस मकसद के लिए बैठे थे? वो किसी पार्टी के लिए या किसी हुकूमत के लिए या किसी अपोजिशन के रोल के लिए नहीं बैठे थे, अपने मुल्क, अपने वतन और अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए बैठे थे कि कोई ऐसा सलूशन निकला है जिसमें एक मैसेज आए, अमेरिका बहादुर को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तानी जो कौम है वो शायद हुक्मरानों ने तो शायद जो एक अपना एक एटीट्यूड ऐसा रखा है जिससे ये शो होता है कि वो उनमें कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस तरह नहीं सोच रहा है। तो हमने ये अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की और उसमें एक जॉइंट एफर्ट के साथ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मेरी पार्टी है उसका बड़ा एक्टिव रोल था कि ड्रोन्स जो अटैक होते हैं उनके अगेंस्ट भी स्टैंड लेने में बहुत एक्टिव रोल था। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक अमर है कि ये हुकूमत का काम था कि वो ये बहुत पहले से, मैं अभी की बात नहीं कर रहा या इस ड्रोन्स अटैक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक डेकेड पीछे लेके जाना चाहता हूँ जब से ये सिलसिला शुरू हुआ। जब 9/11 के इंसिडेंट के बाद जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त जो पॉलिसीज थी, मैं ये आपको ये पूछता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि मेरे ये ऑनरेबल कुलीग्स हैं सारे, इनसे पूछें, बल्कि आपने तो आज 1 वर्सेस 2 बिठा दिया कि आपने मेरे भाई इम्तियाज सफदर साहब के साथ मेरी ये बहन जो है नौशीन साहबा को बिठा दिया। ये तो दोनों एक ही हिस्सा है, दोनों हुकूमत का हिस्सा है। इनके साथ आपको चाहिए था इनमें से किसी एक को बुला लेते, वो इस पे पार्टिसिपेट करता। कि वो हिस्सा नहीं है हुकूमत का। नहीं बिलाल, मैं नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल बात करूंगी, मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करूंगी। पर्सन देखिए आसमा, एज ए पर्सन शी इज नाइस लेडी, बट द थिंग इज कि हमें तो यहाँ पे डिस्कस करना है पार्टीज को। तो ये पार्टीज जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है किस तरह हो सकता है, बहुत मुश्किल काम करने बैठी है कि ये उस पार्टी को डिफेंड करेंगी जिसकी वजह से, जिसका किया धरा आज है। आज की हुकूमत कसूरवार है, मगर उससे कहीं ज्यादा कसूरवार है कि वो जो ये जो ड्रोन्स अटैक का PMLQ को ना अटैक करें ना, आई स्टिल रिप्रेजेंट माय पार्टी। यस बिलाल यासीन साहब, हम एक हफ्ता पुरानी अगर बात कर रहे हैं ना, उसी पे जो रेजोल्यूशन पास हुई, अभी तक कमीशन नहीं बना, कमीशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस वक्त उठ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं तो बड़ी खामोशी के साथ बैठा रहा और सुनता रहा सारी डिस्कशंस अपनी ऑनरेबल जो कुलीग्स बैठे हैं।
دیکھیں بات یہ ہے جب تک ہم حقائق نہیں بتائیں گے یا حقائق اپنے منہ سے نہیں کہیں گے تو حقائق چینج ہو جائیں گے. مجھے بتائیں کہ پاکستان آج کا پاکستان اور آج سے 11-12 سال پرانا پاکستان بتا دیں کہ اس طرح کبھی سوچ سکتا تھا کوئی 12 سال پہلے جب پاکستان میں جب شب خون مارا گیا اور جن پہ ہم بہت سارے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں کہ جی ان کا نام نہ لیں, کیوں کا نام نہ لیں, مشرف کا نام نہ لیں. مجھے بتائیں بات کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے جب تک آپ ان پکچر نہیں کریں گے عوام کو. اور عوام جانتے ہیں کہ 12 سال پہلے یا 11 سال پہلے جو پاکستان کے حالات تھے, جب پاکستان پورے امن کے ساتھ اپنی گزر بسر کر رہا تھا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا, اور اکانومی ہم بھول رہے ہیں کہ ہم ایٹامک پاور بن گئے تھے. پاکستان دنیا کے کتنے اقوام ہیں, سب کچھ ہے, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہم ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ہم ہیں, مگر آج ہم نے بڑے واضح اعلان کیا تھا کہ نیٹو کی سپلائی لائن منقطع کر دیں گے. دیکھیں یہ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو کرنا پڑیں گی, یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں. ابھی تک تو ہم ان سے جو ان کے جو آتے ہیں, اگر کیری لوگر آتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی بندہ ان کا سینیٹر آتا ہے تو ان کے آگے ہم آج بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت ایکسکیوزنگ ہے. آج تک ہم ریلکٹنٹ ہیں ان کو اپنا میسج دینے میں کہ پاکستان کی عوام اس طرح نہیں سوچ رہے, پاکستان کی عوام یہ سمجھ رہے. میں ابھی بھی پاکستان کی ہم انہیں کنوے نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ڈرونز اٹیک ہیں, ان کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم امریکہ سے آپ کی حکومت ہے, ٹھیک بالکل, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات نہیں کر پائے, ہماری میری بات آدھی رہ گئی. چلے صرف اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک طرف سے فیلئر ہوا, ایک طرف سے بیٹریل. ہمیں ان دونوں چیزوں کو پہلے فیس کرنا پڑے گا آگے بڑھنے سے. ہم نے ریزولوشن پاس کر کے پارلیمنٹ نے ان کے کورٹ میں بال پھینک دی, مطلب ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے, اور ہم نے ان پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ فیصلے کریں. اگر وہ صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو اس میں پارلیمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ ہم نے وہاں کھڑے ہو کے بولا کہ یہ کلیکٹیو فیلئر ہے سب کا, صرف ایک کو نہ پکڑیں. اور اس کلیکٹیو فیلئر سے کیا نظر آتا ہے کہ سسٹم ہمارا کولیپس ہو رہا ہے. اور یہ لاسٹ بات کہ بیٹریل کیا ہے آپ سے کس نے, امریکنز نے. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کرے گا جو وہ کر گیا, ایک قسم کا وہ تھریٹ اس میں آ گیا. یہ کبھی سوچ کیوں نہیں سکتے امریکہ کا, نہیں ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طریقے سے ہماری ایئر اسپیس کو کر کے آ جائے. تو ہم نے ان سے کبھی تھریٹ فیل نہیں کیا تھا جو اس دن ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب اگین ان کے اوپر ہے کہ یہ بات باور کروائیں کہ جی دس از ناٹ آن, دس ول ناٹ ہیپن اگین. ٹھیک, کیوں بڑائی صاحب آئندہ ایسا ہوگا کہ آپ کی حکومت ہے, سب کچھ اب آپ کے سر پہ, کہ اب آپ جو ہے معذرت خانہ رویہ اگر نہیں رکھیں گے, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. اسما مجھے گزارش کرنی ہے, مجھے بات شروع کرنے سے پہلے کہ یہ آپ پروگرام چلا رہی ہیں, یہ آپ نے سوال بھی انہی سے پوچھنا ہے اور جواب بھی انہی کو ہی دلوانا ہے. یہ سوال کرنے کا حق, یہ جو فورم ہے, جو میڈیا کا فورم ہے, یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ اپوزیشن پوچھے گورنمنٹ سائڈ سے کہ جناب کیا ہو رہا ہے. آپ انہی سے سوال پوچھ رہی ہیں اور وہی جواب دے دیں گے. دیکھیں میرے سوال ہیں کہ یہ جو مشرف دور کی جو کنٹینیوٹی ہے جو پالیسیوں کی, جہاں پہ ان کا جو منسٹر جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی مشرف دور کا ہے, ان کا فائنانس کا منسٹر ہے وہ بھی مشرف دور کا ہے. یہ کنٹینیوٹی ہمارا, ہم 3 سال سے رو رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر ان پستیوں کی گہرائیوں سے نکالنا ہے تو ہمیں ہر صورت میں یہ پالیسی چینج کرنا پڑے گی, ہمیں امریکہ کی جی حضوری چھوڑنا پڑے گی. یہ مجھے سوالات کے جواب دلواؤ. میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کتانے بازیوں میں جانا چاہیے یا یہ سوال جواب اس طرح ہونا چاہیے, لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا شوق ہے. یہ اصل میں یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی معاہدہ ہوا, اور جنرل صاحب نے یہ کیا تھا ڈرون اٹیک کے بارے میں, جو بڑی بات اب واضح ہے کہ انہوں نے پرمیشن دی تھی. اور یہ بلال صاحب, یہ جنرل پرویز مشرف وہی ہے جن سے آپ کے 17 وزراء نے جا کے ایوان صدر میں حلف لیا تھا. یہ جنرل پرویز مشرف وہی ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے پالیسیوں کو چھوڑے کہ کون اس وقت کدھر کام کر رہا ہے, یہ تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. میں ان تانے بازیوں میں نہیں جانا چاہتا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
کہ ہماری بہن بات کر رہی تھی یہ مسلم لیگ کیوں کہ شاید انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے یہ سوال کر لینا چاہیے تھا، سینئر منسٹر ہیں ان کی پارٹی کے، ان کو بھی ان سے ان باتوں کا سارا جواب ان سے مل سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون اٹیک کے بارے میں میں نے پہلے کنسیڈ کیا کہ یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہے، اور جو پارلیمنٹ میں ریزولوشن ہوا وہ ایک بڑا جامع اور ساری قوم کی جو ہے وہ رائے ہے جو وہاں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ سیاسی جماعتوں سے ابو ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، یہاں میڈیا پہ لیڈرشپ، یہاں میڈیا پہ آ کے خوبصورت باتیں کرنا اور ہے، لیکن جو یہاں ہوتا رہا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی صاحب، اب حکومت آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایکشن لے پائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اس ریزولوشن کے بعد ہمیں ساری سیاسی اور عسکری قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے اضطراب کو اور اس کا مداوع کیا کریں گے۔ کیا ہم پاکستان اسی طریقے سے جو ہے گٹ مرے گا، یا پاکستان کو جو ہے ایک وائبل ریاست کی حیثیت سے کمیٹی آف نیشن میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے اس کی جدت کو، اس کی سمت کو درست کرنا پڑے گا۔ سواتی صاحب کے ویوز جو ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں، یہ بات اور اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کون کرے گا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں حکومت کرے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو، ہمارے صدر صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم کو آج اعلان کرنا چاہیے، اپنی عسکری قیادت کو یہ آرڈر دینا چاہیے جو مانگ رہے ہیں کہ ڈرونز کو گراؤ اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ کیپیبلٹی ہے، ہم اس کو گرا سکتے ہیں، اور ایک اور بات کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، حکومت اگر آرڈر کرے گی تو وہ اس کو گرا سارا کچھ حکومت کے اوپر ہے، لیڈران کے اوپر ہے، کرے گی، کیا نہیں کرے گی، اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔